Ito pala yung gray. Ay, so ito yung green. O, to nanay. From Brian Ton CF. Yun. Thank you. Nanay. Dali, kalma. Teka lang. Bigay mo Tama lang ba? Hindi mo nakita kung bali mo, bato lang. Bigay mo na, sabay na. Kaya nga. Oh, tay. O, tatay from Brian CF. Ton. Per. Kumakaluga. Baka may ano dito. Saan nyo na? Hawakan nyo mabuti ah. Nakabuksan mo din 10 seconds kung hindi babawiin. Ano po lang. Cellphone dyan naman, ay, isa dito. Nay, igato nyo. Oh, may plastic pa. Ay, Lord! Totoong cellphone! M&M! Ay, may supot. Naman. Ganda yung pagkabalot niya. Ganda na. Ano yan? Meron. M&M. Pare-pares lang yan tayo. Kailangan ba? Paras lawa to. Ay, sandali. Alalayan niya. Alam nyo na, napulag. Alalayan pagbukas. Ay, May buhangin. napulag. Ay, saan mo? Hindi, damo lang. Wala, 1, 2. Buksan na tatay. Ayun na. Ayan na, likit po, likit. Saan nyo yan, Nay? Na-phone charge nyo. Tama. Pares lang. Blue bala. Blue. Baliktad ba? Sakto. Ay, daw, balog. Pareho lang. Pareho lang ba? Pares lang yan. Gusto palit tayo. Ano po? Pa-demo. Pa-demo na. Alright. Paano gamitin?